Alang sa news headlines. Benting Bigas meron na program padayong mi arangkada sa Miss Or. 2026 Women's Month mabulukong gisaulog sa Kapitolyo. Social services sa PGMO walay puas nga gihatod sa katawhan. Maayong pagbangon ng Misamis Oriental. Sulod sa 23 ka lungsod ug duha ka dakbayan nga gilangkuban sa 424 ka mga barangay. Sumusunod pipila ka gutlo sa orasan. Sugod ning alas 10 ka buntagon. Atong sayron ang nagariyang kasika sa probinsya. Ako ang makauban sa kahanginan, Regian Amor Maygay ug kini ang Miss or News. Benting Bigas program sukad gilusad ning probinsya ubay-ubay na kapamilya ug individual ang natabangan. Usa ka tubagan nga gihingusgan sa kagamahan ng probinsyal pagbatok sa kapobrehon ug pagbaton og food security. Aniya si Napolim Diaz alang sa mga dugang detalye. Nagpadayon ang rollout activity sa P20 Rice Project o mas nilang Benting Bigas meron na sa mga kalungsuran ug dakbayan sa Misamis Oriental. Padayon ang rollout activity sa P20 Rice Project o mas nailang bentang bigas meron na sa kagamahan ng probinsyal sa mga kalungsuran ug dakbayan sa Misamis Oriental. Kipangunahan kini sa Provincial Agriculture Office Conpagro, tinubay-ubay na ang ilang mga nabisitahan nga mga barangay sa mga lungsod sa lalawigan. Kini nga mga lugar gilangkuban sa Villanueva, Medina, Balingwan, Binuangan, Hasaan, Magsaysay, Hingog City, Opol ug Claveria. Kini nga programa dako kay nato ni nga kalipay nga dugay na nato gilaom nga iyang gisaan. The local government, atong munisipyo, atong gobyerno ug labaw sa ang atong NFA, a national local government, we have the collaboration, support and partnership sa atong programa sa RICE, no? So busa kini walay rason nga dili kanimo successful. Karon nagsugod na gayod. Ang P20 Rice Project usa ka programa sa national government sa kasamtangang administrasyon nga matabangan ang vulnerable sector pinaagi sa pagbaligya kanila og baratong bugas sa kantidad nga 20 pesos kada kilo. 5 ka kilo ang mapalit sa usa ka benepisyaryo niini ug prioridad nila ang katawhan nga nalakip ubos sa poverty line. Gipasalig sa National Food Authority kon NFA nga di kalidad ang mga gibaligyang bugas ubos sa programa tungod kay niagi kini og hugot nga proseso. Dako po tang pasalamat ani kay dako naman sa tinggapang kay sa 100 pesos nimo 5 naman siya ka kilo. Dako na po siya tabang nimo. Mas maayo kung magperminti ni siya kung ingani na permi kay aron dili na kahit medyo kabugatan sa pagpalit sa bugas. To all of you, we would like to assure you the sufficiency of rice that we have in our warehouse para sabi nga ng ating Secretary of the Department of Agriculture na isustain po ang distribution ng murang bigas under this program. Giawag sa NFA ang katawhan nga mudangop lamang sa ilang buhatan sa dakbayan sa Cagayan de Oro aron maka-avail ug makabenepisyo sa P20 program tungod kay ubay-ubay na ang mga natabangan niini. Naginahanglan og valid ID ang benepisyaryo niini aron malikayan ang pagbalik-balik sa pagpalit sa bugas. Mabot sa 30 ka kilo ang pwede nila nga mapalit sa usa ka bulan. Pasalamat jud mi nga tuan, pasalamat jud mi ni Gob nga niabot na gid diri ang bugas nga tag 20. Ako kayong pasalamat sa atong gobernador na niabot ni nga programa dinis. Kung dili pud sa tungod sa iya, dili siguro ni makabot pud diri. So ako pasalamat sa kang gobernador. Kauban sa kagamhanan probinsyal, ang Department of Agriculture, National Food Authority o Food Terminal Incorporated kon FTI aron mahimong malampuson ang rollout activity. Magpadayon pa si Governor Uy sa pagpaningkamot nga matabangan ng katawhan aron mabati nila ang iyang tinuuray nga pagpanerbisyo. Alang sa tinuray nga kabaguhan, ako si Napolim Diaz, Miss or News. Daghang salamat, Nef. Mabulokong giselebrar ang Women's Month sa Kapitolyo kung asa dunay pampering services nga gi-enjoy sa tanang kababayin ang empleyado. Samtang nagmabulokon ng Women's Congress duyog sa pagpakita sa gipasigarbong talento sa sayaw. Alang sa kompletong detalye aniya si Ellen Lahinaw.
Nagkahiusa ang mga kababayan gikan sa nagkadiyang lungsod ug dakbayan ning lalawigan alang sa Women's Month nga selebrasyon nga adunay temang We for Gender Equality and Exclusive Society. Ang kalihukan gipangunahan sa kagamhanan provincial sa pagpanguna sa inahan sa lalawigan Governor Juliet Uy isip paghatag bilis sa kontribusyon sa mga kababainhan sa kalambuan sa lalawigan. It is such a great privilege and honor to be standing with all of you today to celebrate the National Women's Month. Indeed, dako kaayo ang rason nga kita mag-celebrar sa National Women's Month. Kay taas naman ang nakabot sa tanan nga nakigbisog para sa katungod, para sa dignidad, oportunidad sa mga kababayan, dili lamang sa atong distrito, kundi sa probensya, sa atong nasod, o sa kinatibukan sa kalibutan. Daghan na kitag naabot, mga kaigsuunan ko. Ang ngayusab natong ikapasalamat, ang nahimong kontribusyon sa mga kababayan para sa paglungtad, sa pag-uswat, sa pagprogreso sa atong katilingban, komunidad, distrito, probinsya o sa atong nasod. Sa unang higayon, gipahigayon na usa ka special nga pampering day alang sa mga kababayan sa Kapitolyo, diin libre nilang natagamtaman ang nagkalain-laing serbisyo sama sa massage therapy, eyebrow threading, basic facial, manicure, pedicure o haircut. Dunay dance contest usab nga gipahigayon sa kalungsuran, agi kalingawan, diin 19 ka mga lungsod ang misalmot niini. Ang ilang mga pasundayag puno sa kadasig, talento o kultura nga nagpakita sa kahimtang sa kababayenhan isip mamugnaon og abtik nga sektor sa katilingban. Migulang kampyon ang lungsod sa Villanueva diin nakadawat og 25,000, samtang nahimong first placer ang Taguluan ug nakadawat og 20,000 pesos, second placer ang Lugait nga midawat og 15,000 pesos, third placer ang Upol ug adunay consolation prize nga 5,000 pesos. This gathering is called a culmination. But in truth, this is not the end of anything. It is a checkpoint, a reminder of how far we have come and how much more we can still do for each other. Kitang mga kababainhan mag-inabanga para sa kalambuan gayon sa atong probinsya. As women, we know that progress is not always fast. Sometimes, it is slow. Sometimes, it is uncertain, but it is always worth it. And when we lift each other up, when we choose to support instead of competing, we become stronger. Gidugang usab ang cash raffle nga naghatag og dugang kalipay sa mga partisipante, diin daghang kababayen-an ang nakadawat og premyo. Dugang paniini adunay gipanghatag nga gift box isip simbolo sa pagpasalamat sa ilang aktibong partisipasyon o padayon nga suporta sa mga programa sa gobyerno. Puno sa kalipay o pasalamat ang gibati sa mga kababainhan nga mitambong sa maong kalihukan. Nagpahayag sila sa ilang pagpasalamat sa probinsyal nga kagamhanan sa pagpanguna ni Governor Juliet Uy tungod sa paghatag og oportunidad nga mapalambo ang ilang tagsa-tagsa nga kaugalingon. To our Honorable Governor Juliet Uy, daghan kaayong salamat gyud ko nining mong gipahigayon kanamo nga event nga pakita kanamo mga babae ang among mga talento, ipasundayag ang among mga talento dinhi sa entablado nga daghan kayong mga audience no dili lang sa balay kundi pwede din nga mo present sa mga talento dinhi. So na pasundayag namo among nabati ang kalipay labi na nga nakadaog ni Gob. Thank you kayo sa kagayonan Gob. Sa kinatibukan ang Women's Congress 2026, nahimong usa ka malampuson nga kalihukan nga nagpakita sa tinuod nga kusog, panaghiusa og kahimtang sa kababayenan sa probinsya. Kini usab nagpamatuod nga pinaagi sa suporta sa liderato ug aktibong partisipasyon sa komunidad, mas mapaligon pa ang papel sa kababayenan sa pagpadayon sa kalambuan sa lalawigan sa Misamis Oriental. Ang namulo sa probinsya o sa kababay busayang gipabati ang importansya sa pagsaulog sa Women's Month. Alang sa tinuray nga kabaguhan, ako si Ellen Melahinaw, Miss Or News. Daghang salamat, Ellen. Sa atong pagbalik, susiyon usab nato ang mga kalampusan, lakip mga serbisyong hatod sa katawhan, gikan mismo sa usa ka departamento dinhi sa Kapitolyo. Maminaw na kita niining GJTU Weekly Accomplishment Report, gikan sa Abril 6 hangtod 10 ning tuiga.
Sa matag adlaw nga pag-alagad, padayon nga gipamatud-an nga ang tinuod nga leader dili mapugnan sa bisan unsang hagit. Sugod ni adtong adlong Martes, Miyerkules ug adlong Biyernes, gipadayon ang Benting Bigas meron na program rollout activity sa Claveria, Magsaysay ug Upol aron masiguro nga adunay barato nga bugas ang matag pamilya. Sa adlong Miyerkules, gipahigayon ang salary distribution sa Balingasag alang sa mga health workers sa provincial hospitals kinsa padayong nag-atiman sa pangluwas sa katawhan. Sa susamang adlaw, gipahigayon ang cash relief assistance sa El Salvador City sa pakigtimbayayong sa Department of Social Welfare and Development. Kini magsilbing fuel subsidy aron matabangan ang mga driver nga sakop sa Tricycle Operators and Drivers Association Contoda nga naapektuhan sa pagsaka sa presyo sa gasolina. Dugang pa, ang Provincial Agriculture Office nagpahigayon ng site inspection sa 1.5 hectare mulberry farm ug naghatag og mga nursery inputs lakip ang 5,000 ka polybags ug 200 ka fruit-bearing cuttings alang sa mas lig-on ug sustainable nga sericulture sa probinsya. Sa samang adlaw, nagpahigayon og interface meeting ang DILG Region 10 sa buhatan ni Governor Juliet Uy. Ato sa panagtigom, gihisgutan ang kahimtang sa lokal nga panggamhanan, mga hagit ug mga priority projects alang sa kaayuhan sa matag lungsod, syudad ug barangay. Samtang may kortesiya usab sa gobernadora ang mga regional radio broadcasting champions nga mo representar sa Misamis Oriental sa National School Press Conference sa Ormoc, Leyte. Pinaagi sa financial assistance, gipakita nga ang ilang talento ug pangandoy importante alang sa gobyerno. Sa adlong Biyernes, ubay-ubay nga mga personalidad ug mga grupo ang may kortesiya sa buhatan sa gobernadora, timaan sa walay undang nga pakikhiusa sa gobernadora sa mga individual nga makahatag og kaayuhan sa probinsya. Bisan pa sa mga pagsulay o kalisdanan, usa ka butang ang sigurado, dili mohunong ang pagpaningkamot. Ang liderato magpadayon sa paglihok, sa pagpaminaw ug sa pagserbisyo. Kay ang tinuod nga pag-alagad walay undang. Padayon ang trabaho, padayon ang panaghiusa alang sa katawhan sa Misamis Oriental. Mga programang labing gihingusgan sa buhatan sa IPCA kon Integrated Provincial Community Assistance Center agi ginanaling tabang nga kadangpan sa tanang nanginahanglan padayong gitunol sa Kapitolyo. Kini atong sayron pinaagi ni Jane Salimbao. Luyo sa mga pagsulay, walay undang ang pag-alagad sa paggamhanang probinsyal bisan pa sa mga hagit sa pinansyal apan pinaagi sa padayon nga pagsuporta gikan sa national government nagpadayon sa pagserbisyo alang sa katawhan. Usa sa mga opisina nga naghatag sa social services sa katawhan mao ang Integrated Provincial Community Assistance Center kun IPCAC nga gilangkuban sa Office of Barangay Affairs ug Misamis Oriental Care System nga nagtinguha sa paghatag og serbisyo publiko ilabi na sa labing nanginahanglan. Gipasabot ni Ms. Orcare's Overseer ug IPCAC First District Coordinator Martha Faye Oiguangco nga ang ilang buhatan nahimong dangpanan sa kabarangayan sa ilang mga yangungo, mga resolusyon ug mga hangyo nga nagsilbing tulay aron mapaabot kini ngadto sa gobernadora. Andam usab ang ilang buhatan sa pag-assist ug pag-endorse sa mga kliyente ngadto sa mga ahensya sama sa Department of Social Welfare and Development kun DSWD, Philippine Charity Sweepstakes Office kun PCSO ug Department of Health kun DOH, labi na ni atong nanginahanglan ug tabang pinansyal alang sa hospital bill ug burial assistance. Mato ni Oiguangco, ilang ginatabangan taman sa mudangop sa Kapitolyo nga mga kliyente ug gitin-aw niini nga walay pili ang ilang pagserbisyo sa mga nanginahanglan. Wala tayo gipili. Tibuok Miss Or, tanang constituent sa atong lalawigan sa Misamis Oriental, atong gina-cater yun. Taman sa kinsay mo, abot sa atong din sa atong buhatan. Atong ginagakatabangan. Kabahin sa requirements alang sa medical assistance, ubos sa medical assistance for indigent and financially incapacitated patients kun maifip sa DOH, gikinahanglan lamang ang final hospital bill, medical abstract, justification, social case study ug valid ID sa pasyente ug sa magproseso. Akong dakong pagnyukmok sa akong talanguron nga Governor Juliet Uy sa ikanatang hospital bill. Ako kay katawang mo nga inapunta Governor nga dili lang ako matabangan og bantang nga matubag diri ug salamat sa imong programa Governor Juliet Uy. Gidugang usab ni Oiguangco nga ilang ginatabangan ang mga kliyente aron masiguro nga kumpleto ang ilang mga dokumento sa dili pa sila muadto sa mga ahensya aron mapadali ang proseso sa pag-avail sa ayuda. Para sa atong gobernador, atong gobernadora, pasalamat kay ta sa iyang grabe kapugi
Isag pa man sa mga struggles, sa mga problema din sa atong sa Kapitolyo, pero napangitaan gyapon sa atong gobernadora og solusyon na kita pakatabang gid gyapon. Walay puas ang atong pagtabang. Sukad sa iyang paglingkod, wala gid kay nabalibaran. Walay nag-uli nga nag-uul kay wala natabangan. Taman sa makaya sa atong gobernadora, iya gid kanang i-extend, no? Sa first district o sa second district, bisag paghatod sa kanang mga patayng lawas sa ilang mga parinti, ato ka nang gaka-cater usab. Mahatod ka na nato dito sa asa dapit nga lungsod. Padayon pa ang paningkamot ni Governor Uy nga matabangan ang katawhan pinaagi sa Provincial Community Assistance Center isip kasaligan nga dangpanan sa katawhan nga walay pili sa pagtabang timaan sa tinuod nga serbisyo publiko. Alang sa tinuray nga kabaguhan, ako si Jane Salimbao, Miss R News. Daghang salamat, Jane. Sa laing bahin, road projects ug hospital improvement gitutukan sa administrasyong Uy. Pagpakita kini sa ligong dedikasyon nga masolusyonan ang tanang hagit sa panahon sa tinguhang makahatag og igong tingusbawan sa katawhan. Aniya ang tibok storya kalabot niini. Bangon! Miss Or Balita! Ubay-ubay na ka mga road project ug hospital improvement ning probinsya ang natibawas human nga gipukusan sa gamanang probinsyal ubos sa liderato ni Governor Juliet T. Uy. Kini paghatag haruhay nga kahimtang alang sa tanan, labi na mga kabaranggayan nga dunay problema sa kadalanan ug anaa sa mga hilit nga dapit. Ug ang pagsiguro nga dunay komportable nga lugar samtang ang mga pasyente gapaayo ug ang tanang buot mudangop sa matag balay tambalanan dunay insaktong kadangpan. Samtang pinaagi sa Provincial Engineering Office ubos sa pagpangulo ni OIC Engineer Florante Hipos, gipahigayon ang serye sa maong patigayon. Kini naglakip sa pagpagamit sa heavy equipment aron mapadali ang mga trabaho ug masiguro ang kalidad niini. So nakita na po nato ang atong improvement sa hospital. Medyo hayagayang na tanahan atong mga hospitals, so medyo presentable na, pero although pa siya nahuman, at least kamulo ang pagtrabaho. Ang atong motivation ini is ko lang gyud ang encouragement sa atong gobernador nga paspasan. Ora na nagahatag sa mga motivation kay salamat po ni gobernador kay push gid siya sa kuan sa ibuaton ana may mo dili undangan. Nakita na ko ang paningkamot gid ni Governor Juliet Oy ngani maskin sa ipit ang atong budget kabano man ta sa atong budget karon nga medyo alanganin ta nangita gisag pamaagi nga maka-implement og projects na ngani daghan karon iyang ipasupot nga mga listahan sa proyekto nga gusto na niya ma-implement. Ang mga nakabinipisyo ang gilangkuban sa nagadiyang mga barangay sama sa backfilling of relocation area sa Barangay Poblasyon Lagunglong ug backfilling of oval sa Initaw Elementary and High School. Ang clearing of debris gumikan sa nitabong landslide diha sa Barangay Umagos sa Lagunglong. Duna usab mga road repair, rehab, clearing, shouldering, widening, graveling ug opening sa mga road barangays nga nahimutang sa barangays Agayayan, San Juan, Lunaw ug Pigsaluan sa Hingoog. Barangays Bunbon, Bagukbok, Luyong Bunbon ug Igpit sa Upol. Barangays Plaridel ug Gumaod sa Claveria. Barangay Natubo ug Sulana sa Hasaan. Barangay Taytay ug Sambuluan sa El Salvador. Barangays Lumbo ug Baybay sa Alubihid. Barangay Tuod Mantikaw. Barangay Sinalak Initaw. Barangay Liberty Lagindingan, Barangay Mabini Binuangan, Barangay Quezon Hitagom, Barangay Santa Cruz Taguluan, Barangay Buko Kinugitan, Barangay Kamuayan Subungkugon ug Barangay Mintabon Talisayan. Ana usab gihimo nga clearing of road shouldering sa diversion road paingon sa Lagindingan Airport ug ang clearing sa school building kung asa gi-demolished ang daan nga pasilidad diha sa Barangay Kibungsod, Magsaysay. Sa laing bahin, ang hospital renovation and improvement kasamtangan gihapong gipanglimbasugan nunot sa mandato ni Governor Uy nga siguraduhong mapalambo ang kinatibuk-ang health sector. As of latest update, sulod sa 8 ka Misamis Oriental Provincial Hospitals kung asa ongoing ang repair and improvement sa MOPH Balingasag kung pagtrabaho sa ceiling repair and replacement, concreting of pathway, tile works, painting o repainting.
Ug sa MOPH mantika usab mao ang replacement of dilapidated ceilings, removing and replacing sa damaged tiles, repainting of walls, columns ug ceilings, replacement of non-functioning lighting fixtures ug ang overall sanitation. Ang OWA MOPH alubihid karon anaa na sa 70% overall physical accomplishment. Ang maong update naglakip sa ceiling works, repainting, tiles, electrical, plumbing, masonry, metal framing installation, welding ug uban pang works and repairs. Sayod si Governor Uy sa importansyang dala sa road projects ug hospital improvements nga duha lamang sa mahimong pundasyon aron ang katawhan pabiling makabarog luyos sa mga pagsulay ug moresulta ngadto sa progresibo ug madaugong Misamis Oriental. Alang sa tinuray nga kabaguhan, ako si Regiana Moore Maygay, Bangon Miss Or. Katuyuan sa pagbisita ni DOH Yusek Escolango sa Miss Or nagpunting sa pagsigurong mahingusgan ang sektor sa maayong panlawas. Atong sayron ang kompletong impormasyon. Bangon! Miss Or Balita! Gipahimangnuan o gipahimduman ni Department of Health Undersecretary Randy Escolango ang kontraktor sa nagpadayon na konstruksyon sa 4-story building sa Northeastern Misamis General Hospital human sa iyang personal o gugot nga site inspection adlang Huwebes Enero 29, 2026 sa lungsod sa Villanueva kauban ang mga opisyal sa DOH. Atol sa inspeksyon, klaro nga nakita ni Yusek Escolango ang grabe nga kalangan ug kakulang sa pagpadagan sa proyekto, bisan pa man nga gi-extend na ang target nga pitsa sa paghuman. Mas nakaalarma pa, walay bisan usa ka representante gikan sa DPWH nga nag-supervise sa site ug wala usab siya nakitang site engineer nga klarong lapas sa hustong proseso ug pamalaod sa gobyerno. Siyempre, kaya naman nagiging mabagal lagi yan kapag hindi tumutupad sa mga kasunduan na nakalagay sa kontrata. Kaya umaapila din kami sa DPWH na sana ay tingnan nyo itong lugar ng Northeastern Misamis General Hospital. Maapila kami dahil dinatnan namin wala na mga opisyal or naka-assign na DPWH. Wala din kami nakitang site engineer. Meron yatang site officer in charge na nandoon at mukhang hindi ganon sa dami ng tao na ipinangako sa amin na dapat araw-araw na nagtatrabaho doon, hindi ganon ka dami. At pagka ganon may pagpatuloy natin ay baka hindi natin matapos on time itong construction na ito. Sumala sa giingon sa personahe sa site, mahuman kuno ang ground floor sa Marso 1, apan subay sa aktwal nga kahimtang sa proyekto, klaro og dayag nga imposible kini matuman tungod kay layo pa kaayo ang dapat trabahoon. Sa pag-iikot namin, dapat mukhang hindi mahihirapan na matapos ito. Kaya ang amin binanggit sa aming mga tao dito sa DOH ay dapat makipag-ugnayan ng mabuti dito sa DPWH na sila nag-i-implement nito at yung doon sa kontraktor. Magpatawag ka agad dahil sa tingin namin baka malabong matapos ito ng March of this year. Tungod ni ini, hugot og walay lipod-lipod nga gipahimangnuan ni Yusek Escolango ang kontraktor nga kung mapakyas sila sa ilang gisaad nga completion date sa Marso 1, 2026, ipahimo ang liquidation sa tanang gigastos nga pondo ug direktang i-blacklist ang maong construction company. Dapat mag-double time sila. Yun ang aming pakisuyo dahil kami sa DOH kapag ngayon po maghihigpito kami, patutupad natin yung nasa kontrata. Kapag hindi naipatupad sa tamang oras, manghihingi kami ng liquidated damages. Pagka hindi nila nagawa sa tamang panahon, ay ipapa-blacklist natin yung mga kontraktor na hindi tumutupad sa tamang kontrata. Gipasabot usab sa Undersecretary nga kung ma-blacklist na ang maong construction company, mahimo na silang dili qualified sa pagdawat og bisan unsang proyekto sa gobyerno, lakip na sa DOH, DPWH ug ubang ahensya sa estado. Ingon man sa pagdawat og proyekto gikan sa mga pribadong institusyon tungod sa ilang kapakyasan sa pagtuman sa obligasyon ug standard sa konstruksyon.
Ibig sabihin, hindi na makatatanggap ng anumang kontrata sa gobyerno at syempre yung mayroong ang reputasyon niya hindi nakapag-deliver, baka hindi na rin tanggapin, maging ng mga pribadong kumpanya. So dapat yun din ang apela natin sa kontraktor, makipag-ugnayang mabuti agad dito sa aming officer in charge ng ating hospital dito at sa ating regional director para dagli ang maisaayos kung mayroong mga pagkukulang ay matugunan agad. Gipahayag usab ni Yusek Esculango ang iyang dakong kabalaka ug kasuko sa kahimtangan sa proyekto ug nanawagan sa DPWH nga dili magpabaya, paspasan dayon ang trabaho, padad-an og permanenteng personnel sa site ug hugpitan ang presensya ug responsibilidad sa site engineer. Kay ang kapakyasan ni ini direktang makaapekto sa kahimsog ug kinabuhi sa katawhan. Yung konkretong hakbang kasi iisa lang talaga. Mag-double time talaga sila dahil meron sila ipinangakong panahon na dapat tapusin nila. Hinumduman nga si kanhi Congresswoman ug karon Gobernadora Juliet Uy ang nagtukod sa ligong legal nga basihan alang sa pagtukod sa Northeastern Misamis General Hospital nga gipunduhan sa DOH samtang ang DPWH ang gitugyanan sa konstruksyon. Matud pa ni Yusek Esculango, dili na madugay pa ang katauhan sa paghulat kay ang maong hospital dili luho kun dili usa ka kinahanglanon ug ang padayon nga kalangan usa ka seryosong kapakyasan sa pagserbisyo sa publiko dili lamang sa Misamis Oriental kun dili sa tibuok nasod. Alang sa tinuuray nga kabag-uhan kini si Kin John Pacaldo, Bangon Miss Or. Samtang ang pagmugna sa PMEC kon Provincial Monitoring and Evaluation Committee dako kaayong tabang aron masusi ang tanang proyekto nga angay nga tagaan ug pagtagad. Aniya ang mga impormasyon. Bangon! Miss Or Balita! Buot ipasabot sa mga opisyalis sa Kapitolyo Probinsyal sa Katauhan nga magpadayon pa ang mga proyekto sa probinsya nga nahunong labi na ang footbridge sa Barangay Rosario, Balingasag. Matod ni Provincial Engineering Office Officer in Charge Engineer Florante Hipos, nahunong ang mga proyekto tungod kay paubos pa kini og review sa Project Monitoring and Evaluation Committee kon PMEC sa administrasyon ni Governor Juliet Uy. Matod ni Provincial Planning and Development Officer ug PMEC Chairperson Archimedes Lazaro, adunay 165 ka mga proyekto gikan sa tuig 2018 hangtod 2025 ang temporaryong gisuspende aron makita ang mga compliance, approved plans, kontrata ug implementation schedules ni ini. Tingwa usab ni ini nga masiguro ang kalig-on ug transparensiya sa mga proyekto alang sa kaayuhan sa katawhan. Usa sa gilantaw karon sa PMEC ang 9 million pesos project nga footbridge sa Barangay Rosario, Balingasag nga nagsugod sa milabayng tuig nga aduna pay 55% completion rate. Ang atong proyekto, isugdan ni atong sa 5 sa Marso 2025. And then, medyo naani siya yung mga na-hold siya gamay kay na-issue sa Purgatory. Although naa siya ang tag-iya, mismo marag nagkaso. Pero di lang kumutat sa kaso kay tuloy-tuloy man ang implementation sa project. Ang kaso karon gisangat na nakaroon sa kuan sa trial court sa Balingasag. Samtang gibutyag ni Lazaro nga kung mahuman na sa pag-review sa PMEC ang mga proyekto, ipa-endorso kini sa Local Finance Committee kon LFC aron ipaubos sa deliberation para maghatag og rekomendasyon kang Governor Juliet Uy. Sa pagkakaroon, aduna na 75 ka mga proyekto ang na-monitor ug evaluate sa PMEC. Ang among opisina, pending sa mga recommendation sa PMEC, recommendation ni Gov, i-left ang kuan, then padayon ang project. So katong mga worries sa katawhan diya sa Rosario, Balingasag nga ibiyaan ang project, ang assurance na mo diya sa as implementer humanong gina siya after ma-left ang suspension. So ang project wala pasagdi. Gipasalig sa PMEC nga magpadayon og prioridad nila ang mga proyekto nga makahatag og ikatabang sa katawhan sama sa classroom construction, water system ug health facility human kini ma-validate.
Gitingwa usab ni Governor Juliet Uy nga masiguro ang mga proyektong gipang-implementar nga maprotektahan ang pondo niini ug makahatag kaayuan sa katawhan. Tipik lamang kini sa mga lakang ni Governor Uy nga makabot ang kalambuan sa lalawigan pinaagi sa bangon strategic direction. Alang sa tinuray nga kabag-uhan, ako si Film Diaz, Bangon, Miss Or. Mahinungdanon usab ang impormasyon nga hatod kanato ni PIO intern CJ Gomez bahin sa 8 ka provincial hospitals ning probinsya. Subay sa prioridad ni Governor Juliet T. Uy sa sektor sa maayong panlawas, ani atong sayon sa Uy Kabaluga Mo Special Edition. Uy! 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 Kabaluga mo! Uy! Kabalo ba mo? Adunay 8 ka FOPH kung Misamis Oriental Provincial Hospital ng probinsya. Binaagi ni ining mga balay ng balanan, gisiguro ang pagpalikon sa serbisyo bahin sa maayong panglawas. Ang 8 ka balay tambalanan ning probinsya nahimutang partikular sa unang distrito sa Hingoog City, mga lungsod sa Magsaysay, Talisayan ug Balingasag, samtang sa ikaduhang distrito anaa sa mga lungsod sa Mantikaw, Initaw, Alubihid ug Claveria. Ning kasamtangan kung hisgutan ang status sa Matag Hospital, Level 1 ang MOPH Hingoog City, MOPH Balingasag, MOPH Talisayan, MOPH Initaw ug MOPH Mantikaw. Pasabot nga kining mga balay tambalanan nagahatag og clinical services, lakip na ang medisina, pediatrics, minor surgeries ug dunay maternity ug isolation facilities. Sa laing bahin, infirmary level ang OWA MOPH Alubihid, MOPH Magsaysay ug MOPH Claveria. Sila usab makaamgo sa paghatag og first line treatment ug emergency response apan limitado lamang sa bed capacity ug mga espesyal nga kagamitan. Nunot niini, sukad milingkod si Governor Juliet T. Uy sa pangatungdanan, gihingusgang mapatasan pa ang kalidad sa tanang balay tambalanan ug mapadak-an ang kapasidad nga maserbisyohan ang tanang nagkinahanglan. Usa gayud sa prioridad niini mao ang maayong panglawas, busa personal gibisita sa inahan sa lalawigan aron masusi ang kahimtang sa matag MOPH. Gani kasamtangan gihapon ang pag-renovate ug pag-improbar sa matag pasilidad. Duyog niini ang padayong pag-turnover sa mga ekipo medikal ug dugang medisina uban sa pagtimbayayong sa naglambigit nga mga partner agencies. Wala usabi kalimti ni Governor Uy ang tiunay nga suporta sa mga medical frontliners ug paglantaw sa kinatibuk ang pagpadagan sulod sa hospitals. Sinugdanan pa lang kini sa daghan ng kalampusan nga angay mabatunan sa tibuok Misamis Oriental, labi na sa health sector. Uban sa inahanong pagbangga ni Governor Juliet T. Uy, ang ospital di lamang sa kapasidad sa panglawas. Kini simbolo usab sa pag-amuma, sakripisyo ug dedikasyon sa pagluwas, kinabuhi ug alang sa bag-ong sinugdanan. Like, share, follow our official FB page, Misamis Oriental Provincial Information Office, alang sa tugang pang episode sa atong Uy, Kabalo ba mo? CJ Gomez, Bangon, Miss Or. Uy, Kabalo ba mo? Karon atong sutaon ang lakat sa panahon alang sa tibok Misamis Oriental sulod sa usa ka semana. Alang sa tunglakat sa panahon ning simanaha. Sugod karong adlaw Abril 14 hangtod sa Biyernes, Abril 17, ang Misamis Oriental makasinati sa mapanganuron ngadto sa panalagsang madag-umon nga kalangitan ug dunay posibleng pag-ulan o rain showers lakip pagpangilat. Ang temperatura anaa sa pinakaubos 24 degrees Celsius ug pinakataas 32 degrees Celsius. Gipahimangnuan ang tanan nga mag-amping ug magdala kanunay og panagang sa init ug ulan aron makalikay sa unsa mang sakit-sakit tungod sa kalit-kalit nga pagbago sa lakat sa panahon. Ning hinapos sa programa, sayron usab nato ang nagkariyang mensahe pasalamat gikan sa mga benepisyaryo sa lain-laing serbisyong gipasinati sa kasamtang administrasyon. Kini pagsiguro nga walay mapihig ni isa ka sektor sa katilingban. Aniya ang usa ka mensahe sa pagpasalamat para sa inahan sa lalawigan, Governor Juliet Uy, nga naghatag tinuuray nga serbisyo o pulido nga proyekto para makabangon ang Misamis Oriental. Nagpasalamat ko kay Governor Uy, especially nga iyang gitagaan og pagtagad ang mga mawa doctors, wala gid mi niya gipasagdan o sa mga nurses, mga midwives o tanan healthcare workers, itagaan jud mi niya og pagtagad. Natunta ang administrasyon ni Governor Uy magmalampuson o ang tanan katawhan magtinambanga aron sa kaayuhan sa province sa Misamis Oriental. Thank you very much sa kuan kanang sa tupad labi na ka
Honorable Juliet Uy kay sa iya bitaw mga pwedeng kamot usa sa kuga nahimo nga beneficiaries of which salamat kay labi na ka ako kay usa ka senior citizen nakatabang sa pamilya ga sa palit og tambal siguro magpalit ko ta ng bugas para sa pamilya kay nani ka mga senior citizen no magita sa ligan o pasalamat ko gyud sa kang Juliet Uy kay kung wala kita pud siya siguro dili mi makaapod ani nga programa nga pagkaanindot gyud para sa kanamo nga mga senior citizen. Ako nagpasalamat nga kung Juliet Uy kay kung wala po siya siguro, dili may inani ang lalawigan sa Misamis Oriental ka nindot nga pagpadalag nga karon sa iyang administrasyon. Daghang salamat Gob sa imong mga programa dili sa lalawigan sa Misamis Oriental. Ibalo ko nga ang imong kasing-kasing maayo manindot og para na sa kayuhan sa lalawigan sa Misamis Oriental. Nga imong gisaad sa panahon sa eleksyon ay imong alagaran ang imong katawhan sa lalawigan sa Misamis Oriental. Ang una gid nga problema na mo diri mao gini ang amo ang kuan kini ang pangonsumo usa gina sa mga pinaka-basic gid namo diri ang kini mga pagkaon nga naa diri o nga dili kayo gid ingon nga sufficient gid kayo nga makuan sa tao usa nagpasalamat gani mi nga niabot ni nga project kay kini makatabang gini sa amo nga sa among kalisod o kini ang tubig usa pod ni nga makakuan sa amo nga kuan makatabang po ni kung mahuman ni siya usa gyud po ni nga makakuan sa mo makatabang sa tibok nga katawhan og labi na gid kung sa garden nahanami ka galing supply sa utan mga utanon sa kang gobernador Juliet Uy salamat kaayo sa inyong tabang kanamo labi na gid sa mga tao dinhi sa Sitio Maribok nga usa kini nga nakahatag kanamo og kaayo sa among katilingban no nakatabang sa amo sa kaning kalisod nakabawas-bawas gyud sa among mga kalisod unya ma'am salamat kayo sa imong tabang og hinaot pa unta nga napay sunod ani nga mga project nga makatabang pod kanamo kanunay. Ubos sa liderato ni Governor Juliet T. Uy kung asa ang panaghiusa magsilbing dalan sa kalambuan. Daghang salamat Miss Misnons at ang ininyo ang uban pang mahinungdanong segment sa sunod episodes ning atong programa. Sa ngalan sa Dibok Misamis Oriental Provincial Information Office, Subli, ako si Reggie Moore Maygay. Kini ang Miss Or News.